أنا أذهب كثيرا في معاهد في إندونيسيا ما بين SM B SMA S1 S2 S3 وأجد كثيرا من يحفظ ألفية ابن مالك. نعم ويحفظ الأجرومية. اقرأ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه هذا اسم وفعل إلى آخره. كلامنا لفظ مفيد كاستغم واسم وفعل ثم حرف الكلام واحده وهكذا. ربما يقرأها في كلها غيبا. هو يحفظ المتون ولكن لا يستطيع الكلام. Beliau bilang saya banyak nemuin guru-guru, ustadz, murid-murid ya. Setiap ketemu saya kabur, takut bicara, takut ngomong padahal udah hafal matan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'd. Kembali bersama saya lagi di podcast Al Khairat Madinatul Ilmi Dolo, salah satu media pondok pesantren Al Khairat Madinatul Ilmi Dolo. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau berasal dari Yaman dan merupakan seorang pakar bahasa Arab dan memang punya kapasitas yang cukup memadai untuk di bidang ini. Kemudian di samping itu kita juga punya tamu seorang mutarjim dan beliau adalah salah satu guru yang menggeluti bidang itu juga. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah kita ini ada Syekh Dr. Faris Al-Badar Al-Yamani dan Al-Ustadz Adam Haikal. Baik. Begini Ustadz, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan yang mungkin ini orang-orang juga masih belum memahami dengan jelas seperti apa sih sebenarnya terkait pentingnya kita belajar bahasa Arab. Jadi mungkin bisa ditanyakan ke Syekh Farisnya, kira-kira sepenting apa sih kita sebagai umat Islam untuk belajar bahasa Arab? Ya khair, insyaallah. Saya terjemahkan. Ya Syekh Faris, هناك سؤال ما مدى أهمية اللغة العربية ككوننا أمة إسلامية أمة الإسلام وككوننا يعني طلبة العلم الشريف وكعموم كوننا يعني ما هي أهمية اللغة العربية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بداية أشكر مدينة الخيرات دولو نعم على هذه الاستضافة الكريمة. ونحن حقيقة ما اجتمعنا في هذا المكان إلا لنتعلم اللغة العربية ونتناقش في كيفية تعليمها وكيفية تسهيل تعلمها. Alhamdulillah, Syekh mengatakan alhamdulillah atas kunjungan ini. Alhamdulillah kita sampai ke Madinatul Ilmi Al Khairat, Pondok Al Khairat di Kota Dolo ini. Yang kita bahas memang pelajaran tentang bahasa Arab. Maksudnya bagaimana ketika seseorang santri datang untuk mempelajari bahasa Arab dan mempermudah daripada pelajaran bahasa Arab itu sendiri. بالنسبة لإجابة السؤال ما أهمية تعلم اللغة العربية لنا كمسلمين؟ لا نقول كعرب ولكن كمسلمين. نعم. لأن الإسلام أعم من العرب. Pertama kita akan menjawab pertanyaan tadi bahwasanya sepenting apa bahasa Arab bagi kita umat Islam. Iya. Bukan kita sebagai orang Arab karena orang Indonesia tidak semuanya orang Arab aslinya. Ya berbeda-beda semuanya, betul. Suku-suku dan bagaimana pentingnya ya kan? Itu pertanyaannya bagi kita sebagai umat Islam. نعم. هناك أهميتان لتعليم اللغة العربية لتعلم اللغة العربية. أهمية عامة وأهمية خاصة. Di sini ada dua hal yang penting, dua poin penting. Yang pertama, bagaimana bahasa Arab itu
poin atau faktor penting kita belajar bahasa Arab secara khusus. Iya. Yang kedua secara Secara umum. umum. بالنسبة للأهمية العامة التي تهم جميع المسلمين كمجتمع كأمة ليس كفرد أو كمؤسسة ولكن تهم جميع المسلمين كأمة هو العمل على تصدير الثقافة الإسلامية ولا يمكن تصدير الثقافة الإسلامية إلى الأمم الكافرة الأخرى غير المسلمة إلا بتعلم اللغة. Yang pertama katanya beliau, poin pertama atau faktor pertama yang sangat penting untuk kita belajar bahasa Arab, bagaimana kita sebagai umat Islam secara umum ya, secara komunitas ya, secara komunitas, secara umum itu bisa mengekspor daripada budaya Arab keluar, maksudnya kepada selain orang Arab, kepada non Arab. Bagaimana caranya? Tidak mungkin melainkan lewat bahasa Arab sendiri. Betul. Jadi tidak sempurna, tidak akan bisa secara full ya, secara utuh kita bisa mengekspor daripada budaya Arab atau memberikan kabar atau bagaimana bentuknya daripada budaya Arab dan Islam secara umum itu kecuali dengan hal tersebut. Okay. من قديم الزمان والأمم على اختلاف دياناتها اليهودية والنصرانية والمسلمة وغيرها من البوذية وجميع الأمم التي مرت في التاريخ، كل أمة تريد أن تكون هي المسيطرة على الأمم الأخرى، وهذا طبيعة في النفس البشرية تحب التسلط والسيطرة. فكيف يتسلطون على الأمم الأخرى؟ جربوا السلاح لا ينفع، القوة لا تنفع، ولكن أدركوا أن الشيء الذي ينفع السيطرة على الأمم الأخرى هي الثقافة. Masya Allah, kata beliau zaman dulu masih zaman era-era peperangan ya, masih era-era saling menguasai satu sama lain. Dulu ada kaum Romawi, ada kaum yang lain-lain juga, Nasoro juga, kaum Buddha dan Hindu dan sebagainya. Itu banyak, itu umat-umat. Mereka satu sama lain ingin menguasai. Ya, siapa yang memiliki kekuasaan lebih besar, lebih luas, itu yang menang. Nah, itu zaman dahulu mereka itu berpikir bagaimana cara kami memenangi daripada mengalahkan umat-umat yang lain, mengalahkan negara-negara yang lain atau kebudayaan yang lain. Mereka berpikir, pertama mereka berpikir bahwasanya lewat persenjataan. Kalau yang persenjataannya lebih lengkap berarti menang. Ternyata gagal, ternyata tidak bisa. Yang kedua dengan kekuatan, power. Mereka juga gagal. Ternyata mereka sampai kepada satu kesimpulan bahwasanya cara untuk menguasai suatu umat lain atau mengalahkannya itu dengan mengambil kebudayaannya, mengambil tradisinya, menguasai tradisi. أيضا في العصر الحديث لو رأينا ما هي أقوى اللغات، لغة العصر، لغة الوظيفة، لغة التعليم، لغة المطارات، اللغة المشتركة بين جميع العالم هي اللغة الإنجليزية. لماذا؟ لأنهم يسعون إلى تعليمها للناس، يسعون لأن تكون هي لغة العصر، لغة التكنولوجيا، لغة الطب، لغة التعليم، لغة النظام العالمي المالي الرأسمالي الاشتراكي، لأنهم سيطروا على جميع العالم بلغتهم. جربوا القوة لا تنفع القوة، والدليل على ذلك أفغانستان جلسوا فيها 20 سنة وفي الأخير خرجوا. جميع الدول هكذا أدركت أن القوة لا تكفي، القوة قوة السلاح، ولكن قوة الثقافة هي التي تستطيع أن تسيطر على جميع العالم، وهذا ما يحدث الآن. Masya Allah, beliau katakan bahwasanya subhanallah, kita lihat sekarang ya, zaman sekarang bahasa yang modern, bahasa internasional di seluruh tempat ya, baik di bandara, baik di internet, baik di media, semua tempat apa? Bahasa Inggris. Betul. Kenapa bahasa Inggris bisa menguasai di setiap tempat? Karena mereka orang-orang Inggris, orang-orang Barat, mereka betul-betul berusaha untuk membuat bahasa mereka menjadi internasional, dipakai di setiap sektor-sektor daripada pemerintahan dan sebagainya, menjadi internasional karena mereka tahu itu adalah alat untuk menguasai dunia. Dari bahasa dimulai dari budaya.
Jadi mereka tahu seperti itu. Dari mulai budaya mereka tidak bisa, kekuatan nggak mempan. Ya, power nggak mempan, senjata nggak mempan, peperangan nggak mempan semuanya. Tapi kalau mereka mengambil budaya, mereka jadikan budaya mereka itu tersebar ke seluruh dunia, itu mereka menguasai dunia. Maka dari itu kita lihat mereka berusaha dengan bahasa saja mereka bisa seperti Go ini. international. Masya Allah. Go international. ما سمعته قبل قليل هذا يسمى الغزو الثقافي بين قوسين العولمة. والعولمة تعني جعل العالم كله قرية صغيرة، نظام عالمي واحد في التعليم، في المال، في الثقافة، في كل شيء، نظام عالمي واحد من يحكمه من كانت ثقافته قوية ومن كانت لغته قوية. Dan subhanallah, ini yang kita dengar barusan, itu ada istilahnya secara internasional namanya globalisasi. Globalisasi itu artinya adalah penyatuan seluruh dunia seakan-akan satu desa, satu kota. Jadi seluruh dunia tersambung satu sama lain, terkoneksi satu sama lain hingga seakan-akan cuma satu tempat. Ya. Itu lewat internet, lewat media dan sebagainya. Dan tidak ada yang menguasai dunia yang globalisasi ini zaman sekarang kecuali yang paling kuat budayanya, bahasanya. Mereka coba hartanya juga, dari segi pendidikannya juga, yang lebih kuat itu yang menguasai. Wah, kata. نحن كمسلمين لماذا لا يكون لدينا عولمة إسلامية بمعنى تعلم اللغة العربية وتصديرها للأمم. هم يصدرون إلينا نوعية حلاقة الرأس، نوعية اللباس، نوعية الثقافة السيئة المنحطة البعيدة عن الأخلاق، نوعية الحياة المادية البعيدة عن الروحانية الإسلامية. هم يصدرون إلينا هذا، فنجد من يقتل يعني أباه، من يقتل أمه، من يخرج من الدين، من يعني يسبب المشكلات، من يتخذ المثلية، زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة يعني منهج حياة. لماذا نحن لا يكون لدينا عولمة إسلامية؟ وهذه العولمة لا تأتي إلا بتعلم اللغة العربية. Nah, sekarang titiknya nih yang paling seru. Kata beliau, kenapa, pertanyaannya kepada kita umat Islam, kenapa kita nggak membuat globalisasi Islami? Maksudnya apa? Sebagai pengganti, mereka mengekspor daripada budaya mereka, bahasa mereka, daripada hal-hal yang sebenarnya nggak bagus. Betul. Ya, secara mata kemanusiaan tidak bagus. Dikasih contoh gaya model potongan rambut, gaya baju, style dan sebagainya, semuanya itu ikutin mereka. Gaya bicara, bahkan akhlak-akhlak yang terpuruk yang kita bisa tahu ngelihat aja itu benar-benar terhina itu. Bahkan disebutkan di akhir contohnya seorang anak membunuh orang tuanya, orang tua menistakan anaknya dan sebagainya, bahkan LGBT dijadikan pedoman hidup. Itu kan dari mereka semuanya. Mereka berusaha menjadikan itu semua untuk dunia. Itu dari mereka. Kenapa kita nggak membuat? Kenapa kita nggak membuat sesuatu yang baru yang bisa mewarnai mereka? Bukan kita yang diwarnai. Nah, kata Syekh Faris bahwasanya nggak mungkin itu terjadi kecuali dengan satu, yaitu kita ajarkan bahasa Arab ke seluruh dunia. Masya Allah. الأهمية العامة لنا كأمة إسلامية. الآن ننتقل إلى الأهمية الخاصة لنا كأفراد. Nah, itu tadi adalah faktor kenapa kita perlu bahasa Arab secara umum atas nama kita umat Islam. Tapi secara khusus kita perorangan individual, bagaimana apa faktornya? طيب الآن أنا مسلم وأريد أن أعرف ديني الإسلامي. أعرفه معرفة حقيقية. يعني الإسلام أو الدين علوم الشريعة في الحقيقة هي عبارة عن تعليم الطالب عن شيخه عن شيخه عن شيخه عن التابعين عن الصحابة عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة في الحقيقة. نعم. أنا حتى أتعلم ديني كيف سأتعلم ما كتبه الإمام الشافعي؟ كيف سأتعلم ما كتبه الإمام أحمد والحسن البصري وغيرهم من الصحابة والتابعين من بداية الكتاب؟ كيف سأتعلم هذا إذا أنا لا أستطيع أن أفهم العربية أو أقرأها وأكتبها؟ Di antara faktornya adalah ketika kita berpikir ya secara individual nih, bukan secara umum, bukan kita secara umat Islam, bukan.
kita berpikir kita adalah pribadi yang muslim, agen Islam ya, pribadi yang muslim. Kita punya agama. Ya, agama kita itu ada namanya syariat Islamiyah, syariat Islam, ada ajaran-ajarannya, ada aturan-aturannya. Itu tidak mungkin kita pelajari dan kita tahu artinya syariat Islam itu artinya kita belajar dari seorang guru dan gurunya belajar dari gurunya sampai sebelumnya sampai ke para tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke sumbernya agama dan syariat yaitu Rasulullah SAW dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu. Nah, kita tidak mungkin merealisasikan itu atau bisa mempelajari itu kecuali kita bisa menelaah sumber utama daripada agama kita, yaitu para imam-imam yang menuliskan ya agama ini di dalam kitab-kitab mereka, yaitu kitab dalam ilmu-ilmu yang ilmu syariat yang berbeda-beda. Nah, kita tidak mungkin bisa memahami kecuali dengan bahasa Arab. Betul. Al-Imam Syafi'i mengarang kitabnya yang menjadi cikal bakal mazhab Syafi'i. Itu dengan bahasa Arab. Begitu juga sebelumnya Imam Hasan al-Basri, para sahabat, para tabi'in, bahkan Rasulullah SAW juga beliau dengan bahasa Arab. Bagaimana kita bisa mempelajari agama kita yang menjadi jati diri kita itu dengan bahasa Arab langsung. Itu intinya. نعم هناك كتب مترجمة إلى جميع اللغات، إلى الملاوية، إلى الإنجليزية، إلى الإندونيسية. نعم كله، ولكن ما ترجم قليل جدا، لا يكفي لأن الناس يعلمون كل العلوم الشرعية. لذلك الأمم الغربية تسعى لأن تصور للناس أن العربية صعبة، فلا داعي للترجمة من العربية إلى الملوي، يكفي بما عندكم، يعني يكفي أن تأخذوا دينكم من الكتب الموجودة أمامكم. هذا لا يكفي. نحن نحتاج إلى ترجمة جميع الكتب الإسلامية، نحتاج إلى أن نقرأ بأنفسنا ماذا يوجد في الكتب التراثية الإسلامية حتى نكون على علم ونستطيع أن نصدر ثقافتنا الإسلامية إلى جميع الأمم. نستطيع أن نكون عولمة إسلامية، فإذا تضافرت الجهود نستطيع أن ننتصر بلغتنا. Jadi seperti itu. Jadi pertama adalah kita memang ada buku-buku dalam ilmu syariat Islam itu sudah diterjemahkan ya kan, dalam literatur Indonesia, bahasa kita, bahasa Melayu itu bahasa maksud Indonesia dan Malaysia dan sebagainya, ada bahasa Inggris dan sebagainya. Tapi itu tidak cukup sebenarnya untuk kita mempelajari agama kita. Ya. Dan memang ada usaha dari orang-orang barat yang memang ingin agar mengurangi pemahaman kita tentang agama. Mereka mengatakan dan mereka membisikkan kepada kita, tidak perlu kalian belajar bahasa Arab. Cukup yang sudah diterjemahkan udah. Cukup itu saja yang sudah diterjemahkan, udah kalian baca dari situ saja, tidak perlu kalian repot-repot belajar bahasa Arab. Itu adalah gerakan dari mereka, usaha dari mereka. Okay. Nah, bagaimana kita bisa melakukan hal yang tadi kita sebut? Yaitu kita mengabarkan kepada dunia tentang syariat Islam, tentang agama kita, tentang ini kecuali dengan bahasa Arab. Nah, itu dia. Jadi ini adalah suatu kewajiban kita ya, suatu kewajiban kita, dan wasilahnya atau sarananya adalah dengan kita mempelajari bahasa Arab. بقي نقطة أخيرة في الأهمية الخاصة، وهي أن مع الترجمة حين تحدث الترجمة ربما الترجمة لا تكون صحيحة 100%، لأن مراد الآيات القرآنية أحيانا لا تستطيع أن تصوره بلغة أخرى، ومراد الأحاديث ومراد النبي صلى الله عليه وسلم ربما لا يصل بالضبط كما يريده الشرع، ولذلك تجد الناس يختلفون في الأفهام، وتجد هناك مشكلات في السير في طريق الدين، فتجد الاختلافات كثيرة جدا. المسألة واحدة ولكن الاختلافات كثيرة بسبب النقل من لغة إلى لغة. ربما لا توجد هناك ترجمة يعني ترجمة دقيقة إلا إذا وجد العالم الذي يفهم اللغتين ويبين ويوضح. لكن العلماء ربما في هذا الزمان قل أن تجد عالما يفهم اللغة العربية بعمق واللغة الإندونيسية مثلا بعمق حتى يستطيع أن يوصل المعلومة كما هو مراد الشريعة. إذن نختصر الطريق ونتعلم العربية حتى نقرأ المقصود كما هو. هكذا. Masya Allah. Syekh mengatakan ada satu faktor lagi. Jadi gini, kata beliau,
kadang-kadang memang di antara kekurangannya kita belajar dengan terjemahan, itu kadang-kadang terjemahan itu banyak kesalahan dan tidak bisa kita validasi itu adalah 100% pasti sesuai dengan teksnya, sesuai dengan literatur yang aslinya. Nah, itu bagaimana kalau misalnya kita dalam masalah agama yang begitu penting, kita cuma bersandarkan kepada terjemahan yang masih kemungkinan besar salah. Nah, itu perlu kita benahi. Dan beliau katakan juga banyak perbedaan di dalam ilmu syariat, dalam agama, dalam pemahaman agama. Itu sebabnya karena perpindahan dari bahasa ke bahasa, alih bahasa. Jadi bahasa Arab, Al-Quranul Karim, ayat Al-Quran, itu tidak semuanya bisa diterjemahkan harfiah dan artinya secara sempurna ke dalam bahasa lain. Jadi arti, maksud daripada suatu ayat itu tidak bisa dipastikan dengan terjemahan ini artinya pasti ini. Bisa saja artinya ada yang lain tapi tidak bisa dengan diterjemahkan dengan bahasa yang diterjemahkan itu bahasa Indonesia atau bahasa yang lain. Begitu juga hadis. Maka dari itu diperlukan para ulama yang kompeten. Beliau ini, para ulama ini dengan memiliki kehebatan dalam dua bahasa. Bahasa Arab dengan dalam dan bahasa Indonesia dengan dalam. Jadi bisa betul-betul menjelaskan. Nah, sekarang masalahnya sebanyak apa ulama? Ulama sangat sedikit, sangat terbatas. Para ulama itu cuma sedikit. Maka dari itu hendaknya kita, para santri, kita para orang Islam, ya para orang Muslim semuanya, kita berusaha untuk belajar bahasa Arab semampu kita untuk agar kita bisa memahami Al-Quran wal Hadis secara langsung dan juga tidak salah dan tidak dikecoh dengan terjemahan dan kita bisa paham dengan sempurna. Intahina min as-su'al al-awwal. Baik. Ini menarik sekali Ustaz, Masya Allah, luar biasa sekali. Namun setelah itu Ustaz, saya ingin mengetahui lebih jauh Ustaz. Kira-kira kalau memang belajar bahasa Arab ini sepenting seperti apa yang sudah dijelaskan tadi, lantas kalau kita ingin belajar bahasa Arab Ustaz, kira-kira metode yang gampang untuk kita pelajari secara step by step itu dimulai dari mana dan kemana? Masya Allah. يقول لكم شيخ خلاص الآن مثلا اقتنعنا أننا نهتم أو يعني يكون اللغة العربية من أولوياتنا وأهمياتنا. ولكن ما هي الأولويات؟ ما هي التدرج في تعلم اللغة العربية وما هو المنهج الأمثل؟ المنهج الأمثل في تعلم اللغة. طيب. كل شيء في الحياة لابد أن يمشي بالتدرج، واللغة العربية هي شيء من الحياة. فإذا ما أردنا أن نتعلم اللغة أو نتعلم تجارة أو نتعلم أي شيء كان، لابد أن نأتي من الدرجة الأولى في السلم. لو أن السلم 10 درجات لابد أن نبدأ من 1 ليس من 4 أو من 5 هكذا. Yang pertama, segala sesuatu perlu proses ya. Betul. Ada namanya sesuatu namanya step by step, ada satu langkah demi langkah. Segala sesuatu kan dalam kehidupan, dan bahasa Arab juga termasuk kehidupan yang perlu juga kita merintis dari awal. Iya. Nah, jadi yang paling penting itu bagaimana cara kita belajar dari tangga pertama, bukan dari tangga keempat, bukan dari tangga ke-8, kan, tapi kita mulai dari tangga pertama dan melangkahnya juga tidak lompat-lompat. Ya, satu persatu kita selesaikan. Contohnya ada 10 anak tangga, kita selesaikan satu persatu. فأول خطوة في تعلم اللغة العربية هي النية. أن تكون عندك نية لتعلم اللغة العربية. طبعا نية صالحة لأن نصدر ثقافتنا الإسلامية إلى الأمم الأخرى. نحن نعرف أن هناك كثير من غير المسلمين. نيتي أن أتعلم العربية من أجل أن يدخلون هؤلاء معنا الجنة إن شاء الله. هذه أول خطوة. Di antara langkah pertama kita mau belajar bahasa Arab, kita tuluskan niat kita. Betul. Jadikan niat kita itu betul-betul jelas dan sahih dan bagus dan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara niat yang tulus kita belajar bahasa Arab agar kita menyelamatkan orang-orang juga semuanya ke surga ya, dengan belajar bahasa Arab, dengan dia selamat dengan paham agamanya secara benar. الثانية العزيمة. تروس لوروس. نعم العزيمة نعم وتستمر العزيمة والاستمرار على التعلم اللغة والصبر في سبيل تعلم العربية.
Yang kedua adalah azimah. Azimah katanya terus lurus ya. Maksudnya konsisten. Konsisten di dalam belajar. Jangan terputus, jangan males, jangan jatuh, jangan setiap jatuh bangun lagi ya gitu. Pokoknya terus konsisten dan juga memiliki tekad yang kuat. Itu arti azimah. نفترض أن النية والعزيمة موجودة بقي بماذا أبدأ موجود النحو والصرف موجود البلاغة موجود الكلام الاستماع القراءة الكتابة موجود كثير القواعد التراكيب الجمل بماذا أبدأ Nah sekarang kita gambarkan seseorang ini niatnya udah tulus dan punya tekad yang kuat dan konsisten yang hebat, bisa istiqomah istilahnya seperti itu. Nah sekarang mulai dari mana? Kan ada banyak betul. Ada ilmu nahwu, ada ilmu sorof tadi disebutkan, ada ilmu balaghah, ada cara membaca, ada cara menulis. Belajar nulis dulu, baca dulu nih. Habis itu setelah itu ada bagaimana mendengar, memahami, berbicara, percakapan dan sebagainya. Itu adalah suatu skill-skill yang berbeda-beda. Kita mulai dari mana? Al-Arabiyyah qisman. Anasir wa maharat. Arabiyah bahasa Arab ada dua bagian. Yang pertama adalah unsur dan yang kedua adalah skill yaitu adalah maharat yaitu kemampuan atau skill dan ada unsur. طبعا لها تقسيمات كثيرة ولكن نحن في مجال من أين أبدأ. Ya, sebenarnya ada banyak pembagian bahasa Arab itu ada banyak, tapi kita mulai karena kita membahas dari mana kita mulai. Oke. العناصر ثلاثة. والمهارات 4 وهذه العناصر والمهارات موجودة في الإنجليزية والعربية والفرنسية والإندونيسية كل اللغات تحتوي على العناصر والمهارات. Nah sekarang unsur-unsur bahasa Arab ya, itu ada 3 dan skill dalam bahasa itu ada 4. Dan beliau katakan ini sebenarnya secara umum bukan bahasa Arab saja, akan tapi seluruh bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun, itu semuanya pasti memiliki 3 unsur dan 4 daripada skill atau kemantapan atau kemampuan. نبدأ بالعناصر. العناصر أولا الأصوات ثم المفردات ثم التراكيب. Nah, sekarang kita mulai dari unsur. Kalau unsur bahasa itu dimulai dari aswat, suara-suara. Kemudian yang selanjutnya adalah mufradat, yaitu adalah kata-kata. Vocab ya. Atau yang ketiga adalah tarakib, yaitu adalah dengan rangkaian sambungan kata. إذن أنا أريد أن أعلم طلابي اللغة العربية أو أريد أن أتعلم أنا اللغة العربية لابد أن أبدأ من الدرجة الأولى في السلم وهي تعليم الأصوات. Nah, saya mau belajar bahasa Arab, saya mau mengajarkan bahasa Arab anak-anak saya, murid-murid saya, siapapun itu. Berarti harus saya langkah pertama, tangga pertama yaitu adalah suara. ماذا أتعلم في الأصوات؟ الأصوات قسمان. أصوات تتشابه في النطق وأصوات تتشابه في الكتابة. فالذي تتشابه في النطق مثل ثاء ذال ظاء دال تاء طاء غين خاء قاف كاف سين صاد زاي. هذه جزء من الأصوات يتشابه في النطق. جزء آخر يتشابه في الرسم باء تاء ثاء نعم جيم حاء خاء دال ذال. فأتعلم أولا الأصوات التي تتشابه في النطق ثم أتعلم الأصوات التي تتشابه في الرسم. Nah, sekarang membahas masuk ke dalam ilmu suara ini. Suara kita berarti ngomongin huruf ya, huruf bahasa Arab. Huruf bahasa Arab kata beliau itu terbagi menjadi 2. Ada huruf-huruf yang mirip dalam suaranya, penyebutannya. Ada yang mirip di dalam tulisannya. Yang penyebutan tadi udah disebutkan, contohnya zai, sod, sin. Kemudian apalagi tadi yang banyak. Dal, tha, dha. Ada ha, kha. لا ليس حاء خاء. حاء خاء متشابهة في الرسم ولكن دال تاء طاء. دال تاء طاء. مثلا يقول هو يريد المطار بندارة يقول مطار. مطار. نعم. أو هو يريد المطر
أوجيان ويقول مطار. أنا أسمع ربما يقصد بندارة، لا هو يقصد الأوجيان. هذا أهمية تعلم الأصوات المتشابهة في النطق. هكذا. Itu yang mirip ya, di dalam itu. Ada yang mirip di dalam tulisan. Itu jelas seperti ba, ta, tha mirip. Kemudian jim, ha, kho mirip. Nah, itu jelas. ثم هناك في الأصوات أصوات قصيرة وأصوات طويلة، مثل مطر مطار. قصيرة الفتحة والكسرة والضمة، الطويلة الألف والواو والياء. مطر هذه حركة قصيرة، مطار حركة طويلة. مثلا نعم نهار هكذا. مثلا خالد طالب هكذا. إذن حين نتعلم الأصوات سنتعلم المتشابهة في النطق والكتابة، سنتعلم الحركات القصيرة والحركات الطويلة، سنتعلم كل ما يتعلق بالأصوات. هذه أول خطوة في السلم. Nah, tadi disebutkan seperti itu. Jadi di dalam ilmu suara ini banyak banget pembahasannya. Di antara yang disebutkan tadi panjang pendeknya itu bisa merubah arti ya sebenarnya. Iya betul. Bisa merubah arti. Nah, tadi dicontohkan ya, nahar dan nahar itu beda. Kemudian tolib dan tolib dan khalid dan khalid. Nah itu ada panjang ada pendek. Ada yang panjangnya kho, ada yang panjangnya itu lam dan sebagainya. Dan kita sebut tadi disebut juga sama beliau kalau pendek itu cuma harokat fathah, kasroh, dhammah, udah itu pendek. Tapi kalau panjang itu alif dan waw dan ya sukun itu jadi panjang. Dan itu semuanya adalah tangga pertama di dalam pelajaran bahasa Arab. Harus dikuasai dulu, jangan lompat. نعم هناك 10 خطوات لإتقان تعلم الأصوات التي هي الحروف. أنا أقصد بالأصوات الحروف، يعني 10 خطوات لتعلم. هذه الخطوات موجودة في مثل كتاب اقرأ الذي لتعلم الحروف. اسمه اقرأ. نعم. هذا كتاب مثلا، وهناك كتب كثيرة مثله. هذا ليس سهلا. أنا أقصد مهم أن نتعلمه. فإذا جاء إلي طالب في المعهد يريد أن يتعلم العربية بحق وحقيقة، لابد أن يبدأ من هنا فينطق الكتاب كله نطقا صحيحا. إذا نطق الكتاب كله والحروف نطقا صحيحا فيما بعد لا يخاف من تعلم العربية. إذا وجد عربي لا يهرب منه، لأنه يستطيع أن ينطق الكلام بطريقة صحيحة. ولكن المشكلة الكبيرة عندنا إذا جاء الطالب يدخل مباشرة في التعليم دون إتقان الأصوات والحروف، وهذا يسبب له مشكلة في عقله ويشعر أن اللغة صعبة فينفر منها. Tadi beliau katakan, Masya Allah. Jadi sebenarnya bahkan di dalam ilmu suara itu tadi, yang itu kan baru tangga pertama, itu ada 10 tingkatan lagi. Dan semuanya itu diringkas sebenarnya dalam buku-buku cara kita membaca, tahaji kita. Itu seperti kitab Iqra, buku Iqra. Itu katanya di Iqra itu nggak sembarangan, bukan cuma susunan huruf-huruf aja, enggak. Itu ada metodenya, itu ada tingkatan-tingkatannya yang dilalui. Jadi kalau misalnya seseorang udah bisa seperti baca Iqra dari 1 sampai 6 sampai akhir dengan lancar, dengan bagus, dia punya kepercayaan diri untuk belajar bahasa Arab lebih. Dia berani untuk berbicara dengan nanti ketika udah bisa ngomong, dia berani karena huruf-hurufnya benar, bacaannya benar. Jadi dia memiliki kepercayaan diri ketika dia bisa berbicara bahasa Arab seperti itu. بعد أن يتقن الطالب الأصوات نطقا وكتابة ينتقل إلى المفردات. الخطوة الثانية وهي تركيب حرف في حرف حتى تتكون الكلمة. Nah, itu masih jenjang pertama tadi suara. Suara itu huruf ya, huruf baik dibaca atau ditulis, dua-duanya. Dari dua sisi. Kemudian setelah itu masuk ke jenjang selanjutnya, yaitu adalah gabungan huruf-huruf tersebut dalam suatu kata yang dinamakan mufradat. Mufradat itu gabungan huruf-huruf. طبعا حين يتعلم الأصوات هو سيتعلم الحرف الأول مثلا باء في أول الكلمة، وباء في وسط الكلمة، وباء في آخر الكلمة متصلا، وآخر الكلمة منفصلا. بعد أن يتعلمها نطقا وكتابة سيكون سهل عليه تركيب المفردات.
Ya, kuncinya sebenarnya kalau mau kembali lagi ke ilmu suara, itu kuncinya sebenarnya itu setelah dia menguasai seluruh suara, seluruh huruf. Huruf ini nggak sembarangan, huruf ini berbeda satuan atau terpisah dengan tersambung. Betul. Jadi tersambung tulisannya berbeda dan juga bacaannya juga harus diperhatikan, ada yang nyambung, ada yang enggak. Nah, itu kalau udah dikuasai baru dia bisa masuk ke dalam jenjang kedua itu mufradat. ننتقل إلى العنصر الثالث والأخير من العناصر وهو عنصر التراكيب وهنا المشكلة الكبيرة. Sekarang kita langsung yang ketiga yaitu adalah yang tarakib, yaitu susunan antara kata-kata. Nah, di sini nih banyak yang terjebak salah atau banyak yang nggak bisa paham di sini mulainya. أنا أذهب كثيرا في معاهد في إندونيسيا ما بين SM B SM A S1 S2 S3 وأجد كثيرا من يحفظ ألفية ابن مالك. نعم. ويحفظ الأجرومية. اقرأ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه ثلاثة اسم وفعل إلى آخره. كلامنا لفظ مفيد كاستغب واسم وفعل ثم حرف الكلام واحده وهكذا. ربما يقرأها في كلها غيبا ولكن تعال تحدث معه لا يستطيع لأنه حين تعلم التراكيب مباشرة قفز إلى الكتاب ليحفظ. ما يهمه أن يحفظ الكلمات. أنا ماذا يهمني من حفظ الأبيات الشعرية الألفيات أو حفظ المتون وهو لا يستطيع شرحها ولا يفهم ما معناها. هذه مشكلة كبيرة هنا في بلاد الذي لا ينطقون بالعربية. يحفظ المتن مباشرة دون الاهتمام بالخطوات في تعلم اللغة. Masya Allah, beliau mengatakan suatu fenomena di tempat kita di Indonesia yang mana ini PR buat kita sebenarnya. Bagi para pelajar bahasa Arab, pengajar bahasa Arab, yaitu beliau sering mendapatkan di lembaga di sekolahan-sekolahan, sebutkan SMP, SMA, S1, S2 bahkan mereka itu hebat di dalam teori maksudnya dalam hafalan matan, dalam Alfiyah Ibnu Malik, dalam Al-Jurmiyah, mereka bisa menyebutkan hafalan itu kaidah-kaidah nahwu secara jelas, terperinci, bisa itu semuanya menguasai. Akan tapi kalau disuruh bicara, suruh ngomong, suruh ngobrol sama orang Arab tidak bisa. Takut dan salah dan acak-acakan. Nah, itu kenapa? Karena itu tadi. Jadi masalah huruf belum selesai atau huruf sudah selesai, kata-katanya belum dikuasai. Yang mufradat tadi belum dikuasai. Langsung pindah kepada suatu teks yang sudah susunannya sudah panjang, matan yang sesuai sudah berbentuk syair atau bait nazam dan sebagainya. Itu sangat sulit, nggak mungkin, ya. Jadi betul-betul ada lengkap di situ. Jadi mufradat belum dia kuasai, dia langsung masuk ke tarkib. Yang ketiga tadi yaitu ada susunan-susunan kata. لذلك أنا أجد أساتذة وطلاب إذا رأوني يستحون من الكلام معي أو يهربون. هو يحفظ المتون ولكن لا يستطيع الكلام. Beliau bilang saya banyak nemuin guru-guru, ustadz, murid-murid ya. Setiap ketemu saya kabur, takut bicara, takut ngomong padahal udah hafal matan semuanya. Ya itu kenapa itu? Karena nggak belajar. أنت إذا تريد العمرة وذهبت إلى مطار جدة. وصلت إلى مطار جدة وضابط الجوازات يريد أن يتكلم معك. أين جوازك؟ لماذا جئت إلى هنا؟ ما نوع الفيزا؟ هل أنت ستقول له مبتدأ وخبر فعل وفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أو هو يريدك أن تقول له هذا الجواز وهذه التأشيرة نعم هو يريد هذا، لا يريد المصطلحات الإعرابية التي ليس لها معنى في هذا المكان. Ya, beliau bikin satu contoh ya. Insyaallah. Kalau kita pergi umroh, mau pergi haji, itu yang diperlukan adalah percakapan. Mereka nanya mana paspornya, mana visanya, mana surat-suratnya. Bukan kita malah jawab kaidah-kaidah, ini mubtada, ini khobar, ini fa'il marfu, kita i'rabin kata-katanya. Yang kita hafal itu semuanya kita kasih dia enggak bakalan paham. Yang dia perlu adalah kita bisa ini paspor, hadza jawaz, ini adalah paspor, ini adalah ta'syirah, ini visa saya, ini adalah ini ada pertanyaan dijawab ya. Semua itu yang diperlukan ya kan. Prakteknya pembicaraan. لذلك يا أستاذ لا ينبغي أن يأتي إلينا الطالب الجديد في المعهد ومباشرة إلى الأجرومية أو إلى ابن عقيل. هذا لا يجوز. أولا نعلمه الكلام حتى وإن كان يخطأ. أنا
يريد يشرب الماء لا بأس، المهم أنه ينتج الكلام في البداية. لا ليس أنا أريد أشرب الماء، ليس مهما إذا يخطئ، ليس مهما في البداية. إذا في المستوى المبتدئ موجود هناك دقة لغوية وصحة لغوية، نحن نريد الصحة اللغوية فقط، لا نركز على الدقة اللغوية التي المقصود بها إنتاج الكلام. نريد إنتاج الكلام وإن كان هناك خطأ، لأنه مع الاستمرار في تعلم العربية هو سيعرف الصح والخطأ، ولكن من البداية مباشرة يقرأ القواعد ويريد الإعراب. خرج محمد من البيت، خرج فعل ماض مبني على الفتح لأنه صحيح الآخر، محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة، من البيت جار ومجرور، وهكذا. نحن لا نحتاج إلى هذا في البداية، نحتاج إلى أن يقول خرج محمد إلى البيت، لا نحتاج أن يقول فعل وفاعل ومفعول. Nah, beliau katakan begitu. Jadi di antara fenomena lagi juga ya di kita ini, kita terburu-buru dan lengkap ya di dalam apa namanya tangga dalam pelajaran bahasa Arab. Santri baru datang langsung disuruh baca jurmiyah, suruh belajar i'rab dan sebagainya. Itu kurang bagus. Berarti yang step yang pertama itu nanti sebenarnya harusnya kita biar dia bicara dulu. Nah, sekarang kata beliau, biar dia bicara nggak harus benar. Pokoknya dia mau ngomong, berani ngomong, bisa ngomong, walaupun salah-salah. Seperti domirnya tadi salah, harusnya uridu jadi yuridu. Itu nggak apa-apa. Yang penting itu ada perbedaan antara benar dalam berbicara dan teliti dalam berbicara. Dia ngomong salah-salah domir itu udah benar dalam perbicaraan. Dan itu yang harus diajarin di awal. Nanti dia akan belajar jurmiyah, tahu sendiri domir yang benar. Tahu sendiri yang mana, oh saya salah ngomongnya selama ini. Nah nanti dia akan pelajarin sedikit demi sedikit. Bukan dari awal langsung i'rab yang tadi sebutkan. I'rab diapalin i'rabnya tapi dia gak bisa ngomong benar. Nah itu dia. Itu adalah suatu fenomena ya kan. Suatu hal yang terjadi yang harus dibenarkan. طبعا نحن نسمح بهذا الخطأ في المستوى التمهيدي فقط، لأن العربية عندنا 4 مستويات: التمهيدي والمبتدأ والمتوسط والمتقدم. نحن نسمح بهذا الخطأ في الصحة اللغوية في التمهيدي فقط، لأنه لا زال في البداية. أما إذا تقدم هذا لا يجوز أن يخطأ، لابد أن يعرف الصح والخطأ. نعم. Yang perlu digarisbawahi tadi kan ada salah-salah nggak apa-apa itu nggak semuanya jelas. Soalnya level-level pembelajaran bahasa Arab itu katanya ada 4. Ada namanya tamhidi, yaitu pembukaan awal sekali. Yang kedua mubtadi, pemula. Yang ketiga mutawassit, menengah. Yang terakhir mutaqaddim, yaitu tingkat lanjut. Nah kalau misalnya santri itu masih awal-awal, masih tingkat 1 dari 4, nah itu boleh. Maksudnya yang penting bicara aja, ngomong aja, salah-salah tidak apa-apa. Tapi kalau udah tingkat lanjut dan sebelumnya atau setelah tingkat 1, nah itu mulai dibenerin kata-katanya, domir-domirnya, nah itu mulai dibenerin. Tapi kalau udah tingkat 1 nggak apa-apa. Okay. هذا فيما يخص العناصر. هل بقي وقت نذكر المهارات أو ممكن سرد سريع؟ طيب فيما يخص المهارات هي بالترتيب: أولا الاستماع، ثم الكلام، ثم القراءة، ثم الكتابة. الاستماع هو أهم مهارة من مهارات العربية. إذا استمع الدارس كثيرا سيؤدي صحيحا، لكن إذا هو لا يستمع إلى العربية سيكون الخطأ عنده كثير. والاستماع لماذا هو أول المهارات؟ Nah, sekarang kita membahas yang tadi unsur udah 3. Sekarang skillnya maharat. Maharat itu ada skill, itu urutannya ada 4. Yang pertama istima', mendengar. Yang kedua kalam, yaitu berbicara. Yang ketiga qiraah, membaca. Baru yang terakhir kitabah, menulis. Nah sekarang yang pertama istima' itu, mendengar itu harus kita banyak mendengar bahasa Arab yang benar. Karena kita tidak akan bisa berbicara yang benar, kaidahnya ya, kalau kita tidak banyak mendengar bahasa Arab yang benar. Nah, الاستماع هو أهم المهارات، لأن في الحقيقة رسول الله هو يستمع ويتكلم، لا يقرأ ولا يكتب. هذا يدل على أن الاستماع مهم جدا يعني في تعلم اللغات. أيضا الطفل حين يخرج من بطن أمه هو لا يستطيع الكلام ولا يستطيع القراءة ولا الكتابة، هو يستمع ربما 8 إلى 10 أشهر إلى سنة يستمع ثم يؤدي الكلام. إذن هذين الدليلين العقليين يدل على أن الاستماع هو أول المهارات،
وهذا ينطبق على اللغات. لابد أن نتعلم العربية بالاستماع أولا. Nah, sekarang kata beliau ada dua contoh logis atau dalil logis bahwasanya pentingnya mendengar. Yang pertama Rasulullah SAW, Nabi kita, beliau itu mendengar para sahabat, betul. Dan beliau berbicara pada sahabat. Padahal beliau tidak membaca dan tidak menulis. Nabi Ummi, ya kan? Berarti mendengar dan membaca dan berbicara itu yang paling penting. Kemudian yang kedua adalah bayi ketika baru lahir. 1 bulan, 2 bulan, beberapa hari-hari pertama atau bulan-bulan pertama dia hanya mendengar yang banyak, kemudian baru dia bisa mempraktekkan yang dia dengar. Betul. Berarti memang asasnya atau permulaannya itu adalah mendengar. Nah, mendengar terlebih dahulu itu adalah memang dalam pembelajaran bahasa Arab juga, dalam semua bahasa itu adalah yang paling penting. فالاستماع والكلام يتعلمه الدارس من البيئة، ولكن القراءة والكتابة لا بد في الفصل. Nah, ini hal penting nih. Yang dua pertama, yaitu mendengar dan berbicara, itu bisa dipelajari dari bi'ah, dari lingkungan. Betul. Tapi kalau untuk menulis dan membaca itu cuma ada di kelas. إذن ينبغي لنا أن نعمل بيئة في المعهد حتى يتعلم الدارس الاستماع ثم الكلام. Nah, maka dari itu di antara hal yang penting kalau kita mau membuat seseorang bisa bahasa Arab atau dalam bahasa lain, pokoknya bahasa atau bahasa Arab secara khusus, itu kita membuat lingkungan dengan bahasa Arab agar yang didengar selalu bahasa Arab dan yang dibicarakan selalu bahasa Arab. Masya Allah, ini sangat luar biasa sekali. Masya Allah, faedah banyak ya. Iya, faedahnya banyak sekali dan memang saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh Syekh dan tadi memang sudah mencakup terkait itu ada metode awal bagaimana belajar bahasa Arab dengan baik. Ya. Saya pikir sampai di sini dulu Ustaz, apa yang kita bahas hari ini. Syukron ala hudurikum ya Syekh. Jazakumullah wa khairul jaza. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.